नमस्कार दर्शक बंधु, आज ହେଉଛି 20 ଅଗଷ୍ଟ मंगलवार 2024 मसीहा भाद्रव मास कृष्ण पक्ष सिंह 5 दिन। आजिर निषेध खाद्य ହେଉଛି पानी कखारु। तेणुक आज आम पानी कखारु को खाद्य हिसाब से ग्रहण करवा नहीं। एबे आसतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि राशिफल विषय। मेष राशि जात व्यक्ति विशेष मानक आज आपण भूमि जमी किंबा गृह क्रय करने चिंता करिपारंती। कर्म क्षेत्र को नहीं दूर यात्रा करिपारंती। कर्म क्षेत्र में स्थिति मजबूत रहिबो। माँकर स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चिंतित होई पारंती। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। गृहिणी मानक पई दिनटी शुभ रहिछि। विद्यार्थी मानक पई दिनटी अनुकूल रहिछि। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आज आपण पाचिला कदली वृक्ष मूल जलदान करी दूर यात्रा आरंभ करंतु। वृष राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं असुविधा पड़ पारंती। स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। व्यवसायी माने अधिक अर्थराशि विनियोग करंतु नहीं। अन्य को साहाय्य करी आज असुविधा पड़ पारंती। कर्म जीवन अनुकूल रही। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण महामृत्युंजय मंत्र 3 थर जप करी दूर यात्रा आरंभ करंतु। मिथुन राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। दिनटी आपण मानक पई मध्यम रही। महिला और गृहिणी मानक पई दिनटी भल रही। विद्यार्थी मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। कर्म क्षेत्र में कर्मचाप बढ़ी जाई पारे। पेट जनित समस्या गैस्ट्रिक एसिडिटी रक्तचाप तलीपादर जंत्रणा आदि समस्या आपणकर देखा दे पारे। तेणुक जगी रखी चलतु। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर बाहर को गला बेले चढ़ई मानक किछि खाद्य खाइबाको देई दूर यात्रा आरंभ करंतु। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज बहुत दिन जो समस्यार समाधान पाई नथिले आज निज बुद्धि बल ताहार समाधान पाइबे। देह मन सुस्थ रहिबो। व्यवसायी मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। पूर्वर किछि बाधा विघ्न थिले ताहा दूर हेबो। संतान मानकर कार्यकलाप को नहीं खुशी अनुभव करिवे। पारिवारिक जीवन सुखप्रद रहिबो। विद्यार्थी मानक पई दिनटी अनुकूल रही। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण महादेव को दर्शन करी दूर यात्रा आरंभ करंतु। सिंह राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज दूर संपर्कीय बंधुक सहित साक्षात होई पारे। आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो। कर्म क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी ठारू प्रशंसा लाभ करिवे। बंधु मानक सहित हस खुशी रे दिनटी अतिबाहित करिवे। व्यवसाय वाणिज्य करुवा व्यक्ति मानक पई दिनटी शुभ रही। गृहिणी माने आज प्रशंसा लाभ करिवे। विद्यार्थी मानक पई दिनटी शुभ रही। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर बाहर को जावा पूर्व गोटे तंबा ढाल किछि गुड़ और जल मिसाई सूर्यदेव को जलार्घ्य प्रदान करी दूर यात्रा आरंभ करंतु। कन्या राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज जानबाहन चलाचल बेले सतर्कता अवलंबन करंतु एवं उच्च स्थान को चढ़िबा बेले और ओह्लाइबा बेले देखि चाहि ओह्लांतु। कहीं आज आघात लगी पारे। जगी रखी चलंतु। कर्म क्षेत्र थिबा बाधा विघ्न दूर हेबो। कौनसी गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र घरर चाबी किंबा गाड़ीर चाबी एठी सेठी रखिदे चिंतित होई पारंती। आज आपणक पई शुभ रंग है गोलापी एवं अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण माँ दुर्गा को दर्शन करी दूर यात्रा आरंभ करंतु। तुला राशि जात व्यक्ति विशेष माने आज आपण उच्च आशा करंतु नहीं। अन्य को साहाय्य सहयोग करने पूर्व भावी चिंती साहाय्य करंतु। कर्म क्षेत्र में कर्मचाप बढ़ी पारे। विवादीय मंतव्य ठारू दूरे रुहंतु। उच्च पदाधिकारी सहित मतांतर देखा दे पारे। व्यवसायी मानक पई दिनटी मध्यम रहिबो। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई
ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ପୂରା କରିବେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଓ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ 9 ଗୋଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ଆଜି କିଛି ସମାଜ ସେବା କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ମିଶାଇ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କଥାରେ ବାଦବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଥାଇରଏଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 7 ଗୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦେହ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।